अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फ़ेस्टिवल में आप सबको बहुत खुशामदीद। ये फ़िल्म फ़ेस्टिवल चलाते हुए हमारा ये 5वां साल है और हमें बहुत खुशी है कि हर साल हमने इसे बेहतर से बेहतर बनाया है। 2016 में एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर के तौर पे मैंने ये महसूस किया कि एक तो पहले ही ख़वातीन डायरेक्टोरियल रोल्स में बहुत कम नज़र आती हैं और दूसरा ये कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ ख़वातीन की बनाई हुई फ़िल्मों को फ़रोग़ मिल सके। तो फिर मैंने ख़ुद एक फ़िल्म फ़ेस्टिवल तख्लीक करने का इरादा किया जिसका मकसद फ़िल्म शोकेस से बढ़कर एक फ़िल्म साज़ों की एक कम्युनिटी बनाना था, जहां हम एक जैसी ख़वातीन एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के काम को सराहें, एक दूसरे से सीख सकें, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएं। बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ख़ुद बहुत सी ख़वातीन से मुतासिर हुई हूँ और कुछ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हैं। तो मेरे लिए पर्सनली ये फ़िल्म फेस्टिवल की सबसे खूबसूरत बात है। इस साल हमें तकरीबन 250 फ़िल्में मौसूल हुई हैं, जिनमें से 24 फ़िल्में हमारे आज और कल के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये फ़िल्में हमें कनाडा, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रशिया, स्पेन, यूके और यूएसए से मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान से हम इस साल 5 फ़िल्मों की नुमाइश कर रहे हैं और हमारा मकसद सबसे पहले अपनी लोकल फ़िल्म मेकर्स की ही पजीराई करना है। हमारे इस साल के इवेंट में हमें फ्रेंच एम्बेसी और जर्मन एम्बेसी का तावन हासिल है और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ आइए चलते हैं अपने फ़िल्म शोकेस की जानिब। हमें उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्में बहुत पसंद आएंगी। हमारा प्रोग्राम तकरीबन 3 घंटे का होगा, जिसके बाद एक Q&A सेशन है और उसका अलग से लिंक हम अपने कैप्शन में और कमेंट्स में दे देंगे। तो प्रोग्राम ख़त्म होते ही आप प्लीज़ उस लिंक के थ्रू हमारे Q&A में भी शामिल होइएगा। हमें उम्मीद है कि आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया। We grieve here on summer's eve. Light fades on these serene glades. As the sea to sky drops on the autumn equinox, the moon cries cascades that drop to the ground. The chief embraces grief over the How sound. Sounds echo through a land on the south side of the river. It shivers, so rich with treasure trails. Follow the whale killer around the Coho corner, past the famine of slippery salmon. Peer through the looking glass, where the food tastes better outside, where the wild things pass. Get lost in a loop of deliverance. We're all mad here. A girl lives here. Her story began out east, upside down in a small town, earning a scholarship, flipping to Olympic level to represent Canada. An adrenaline dose for a world champion coach. She glows as she grows. Starting whips at 26, she moved from east to west, not intending to be the best. One lap, she was hooked, rushing for the adrenaline rush. Big air and no care, until she fell in love. A live wire, set on fire, committed to a bad religion. She was high for a while, wearing a smile, becoming curiouser and curiouser. Who in the world was she? She longed to be free.
Crippled with fear, she embraced. She chased the white rabbit through the 50 shades of green. She did not waste a second to come second. Rebirth is the antithesis of grief, a belief that achievement does not equal self-worth. Progression without obsession. More girls are riding and inspiring the next generation of champions with champion mindsets. Not afraid to fail, to throw down on any trail. Elevated to the sky from the sea. Because of Jamie, the first female to level 3. Teaching the young to be young and free. She. My definition of utopia, it's a place where there's no limits. There's a safe place to challenge yourself, to make mistakes, to have fun, to be silly, to be strong. And it's a place, I think, where you feel free. And I would say mountain biking is that place for me, and it's a place I want to be able to create for all the girls in the world. I woke up this morning to a tickle in my throat and a sneeze in my nose. My regular tenant, the ruby-throated hummingbird, forgot to knock on my window this morning. I think it broke its neck. Day 60. Just another day in parasitic paradise. I scrolled mindlessly on my phone, and that's when I saw her. Her picture vibrated on my phone like a metronome. My eyes slowly started to marbleize into 2 globes spinning on a frozen equator. The floors began to melt beneath me. The walls shuddered like fluttering wings. I plunged into my phone through cyber cobwebs, and when my body finally hit the ground, I woke up in a pool of liquid. Tiny fish were nibbling at my toes. The girl in the picture sat next to me in the pool. Her face was round and soft, and she looked almost like a doll. We looked at each other. When I opened my mouth to speak, nothing came out. She took my hand. The first hand-to-hand touch in months, but it was fuzzy, like a dream sensation. And all of a sudden, I was back in my kitchen, except she was sitting there on the floor. For the next month, I took care of her like my own child. We never left the house, baking purple cakes and playing with puzzles. The global chaos and turmoil, it didn't exist. We would giggle with silly braids in our hair and shudder together during stormy nights. Time went by quickly while we were together. My home became our castle. I was happy for the first time in a while. The world was still black, but it had shades of purple and blue now. Even when it rained, it seemed to rain confetti. After a couple months, my perfect household started to fade. She was slowly disappearing, growing smaller and smaller each day, like a tiny plant retreating back into the soil. Until one day she was gone. My days grew longer and longer again, and I started to question my sanity. Was it all hallucination? Day 90. My phone buzzed. A strange email had appeared in my inbox. Your 30-day free trial is up for Cyberscape Purchase a Friend. Click here to receive a permanent installment. We have your back during these isolating times. Just as I was about to click install, I heard a knock on my window. The ruby-throated hummingbird was back.
visste att de byggde något på parkeringen utanför. Vi hade missat alla informationsmöten, men vi hade fått olika sorts broschyrer. Vi hade hört hur de pålade och sett hur dörrkarmen och trapphuset sprack. Vi bodde i ett hus som byggdes på 50-talet. Det byggdes bara för att stå i 10 år. Det var samma kök som när de byggdes. Kökssläkten var ett hål i väggen och besticklådorna fulla av sågspån. Och så fanns det ett helt rum klätt i eternit. Men nu byggde de något på parkeringen utanför. För varje våning hoppades vi att det skulle vara den sista. Det hade hållits möten. Men känslan var ändå att de andra hade frågat oss. Alla pratar med varandra, alla har roligt. Alla är som familj. Och här är då mina skivor. Här är guldskivan jag fick utav Hepstars för den skivan. Och det där är ovanligt, en rödklöver så stor. Ja, så sa jag, heter den det? Vi reste bort ett tag och när vi kom tillbaks så stod den där. Väggen. För lite blå himmel fick man stå bra nära fönstret och titta upp. Det hade visserligen blivit mörkare i rummen dagtid, men faktiskt mycket, mycket ljusare på natten. Och även om det var svårt att se ut, så fanns det en sak som den kunde användas till. Hänga ner den här. How many machines did you say your company has produced?
9, sir. 3 in production in Boston proper and 5 throughout New England. How many machines did you have in working order before you set foot at the Columbia paper bag factory? Before arriving at the Columbia paper bag factory, we had 3 machines at full capacity. And was it that day at the Columbia paper bag factory that you encountered Miss Knight for the first time? Yes, I had never met Miss Knight before that day. It was a memorable occasion. She nearly wrecked my machine and then called me a thief. Excuse me, sir. The foreman sent me to help with anything you needed. He's running a little behind. His son became ill this morning. Well, ma'am, if you don't mind, I would like a cup of tea. Oh, no, I meant with the machine. I work at Columbia. I'm one of the sewers. Nice to meet you, I suppose. It seems you are having some trouble. No trouble. Nothing to trouble yourself with, ma'am. I have several of these machines in Boston. They all work perfectly, I assure you. If you adjust the lever, it will run more smoothly. Miss. It is Miss, isn't it? Yes, sir. I have this under control. Of course. Carry away. You really should consider adjusting the lever. It's the best way to make the machine work. Thank you. I'll be sure to put in a word with the foreman. He'll be pleased with your dedication to the new machinery. Oh, he knows, Mr. Annan. He's seen the blueprints for this machine before. I haven't sent them in yet. You didn't have to. I want to apologize for the little ruse we've put upon you. You see, his son's not sick. He knows who you are and wanted to give me the chance to confront you. The man who stole my design. Where did you get these? I drew them 2 years ago. This is my machine. I don't know what kind of childish games you're trying to play here, but this is my machine. This is the first time it's ever been in Springfield. It was born in Springfield, sir. I find that very hard to believe, and so will everyone else. I wanted to give you the respect you never afforded me. I will be filing suit. I expect you may be surprised what people will understand. You're a poor factory worker who's too old and unattractive to get married. No one's ever going to believe that you invented a machine as sophisticated as this. People know it when they grab when they see one. No further questions, Your Honor. You may cross-examine the defendant. Why would a factory worker have a claim to your device? He is poor and in need of money. Why else are we here? And why else are you here? You're part of the sham as well. I'm here for justice, sir. You don't really believe her, do you? These drawings are impressive. But how do I know it's not just a clever forgery? Because I know how the machine works. That may be the case, but Charles Annan has already filed the patent. It's your word against his. You mean a woman's word against a man's? That is the bottom fact.
Have you ever been formally educated? I have not. I grew up in a cotton mill. My family could not afford to send me to school. I have to explain how you are capable of making these drawings. The fact that you've been sewing bags will not make your case. My first invention was when I was 12. I was working at the mill when a shuttlecock flew loose and impaled a man. He died right in front of me and my sister. You see the fold here? They added that to the shuttle. It was quite simple. What happened next? The factory manager took it. He said it would save lives, and it did. He told me then I was smart enough to go to school. But instead, I went to work the next morning. What drives a woman like you to just risk everything like this? What drives anyone? Well, most people would say money. I suppose you have something else in mind? When I created the cover for the shuttle, the factory ran more smoothly. But most importantly, countless lives were saved. Even if you win. And I can't promise that. This is what it will cost you. $100 a day. I can do that, sir. And what if you don't win? Then I'll go back to working at the factory and paying rent as a boarder. Margaret, I have no doubt you designed the machine. But Mr. Annan has already built it. Even if I can prove you designed it, the judge might not care. Mr. Butterfield, there is no machine without the person who invented it. Hundreds of men can build a machine, perhaps even thousands. But without the design, and without the designer, there is no machine. I understand your position. But a judge has to understand it. If he does not, you may never be anything more than a factory worker. Well, if that is the case, then there is nothing wrong with honest labor. We will get started. Can you be here tomorrow afternoon? Yes, sir. Thank you. What made you change your mind? Do you, her own lawyer, believe her? Mr. Annan, the court has been presented with evidence that Margaret Knight had been working on the design for the paper bag bottom machine for the last 2 years. So the question is not whether we should believe her, it's whether or not we should believe you. I filed a patent with my designs. I built the machines and I put them in factories around New England. Have you been to the machine shop on Adams Street? Yes, of course. I've been to the shop on Adams Street. It's the nature of my profession, sir. Yes, of course. And does this shop hold any particular significance to you? A shop is a shop. Once you've seen one, you've seen them all. I understand. You see, Mr. Annan, my client has only been to one machine shop, sir. Just one. And that is the shop on Adams Street. We've seen how the machine works. We've been presented with evidence, the blueprints of her design. We have the testimony of her factory owner that Margaret Knight had been tinkering away on this design for years. So how is it then that you both have the exact same plans for the exact same device? Yes. I may have placed one of the models for my machine in the shop on Adams Street, and that is how she must have gotten her hands on it. You just said you might have. Surely a man, the great inventor of the paper bag bottom machine, would know exactly where he left the model for his device. Do you have any explanation? A poor factory worker dreams of having a better life. She's tired of cutting and pasting, so she toils with paper and pen.
She saves up all of her pocket change and makes the big trip to Boston. She stops at the first shop that she finds, and lo and behold, she sees the machine that she believes will change her life. No further questions, Your Honor. I would like to call Margaret Knight to the stand. Miss Knight, Mr. Annan believes you simply showed up to the shop with a drawing in hand. Is that correct? No, that is not correct. So you were saying, miss, that you did not go to the shop with your blueprints. I did not. And why not? I did not need them. Would you please explain to the court what this sheet of paper is? That is the receipt from the machine shop on Adams Street with a signature from the manager showing I dropped off a model for casting. Interesting. So if you only dropped off the model, why did you not need the blueprints? Because if your model is well constructed, you do not need the blueprints to build a new one. You mean a model like this one? Precisely. This is the same model that you dropped off at the shop of Adams Street. Yes. The same shop that Mr. Annan does not remember whether or not he visited. Yes. So if you only dropped off the model at the machine shop on Adams Street, how did Charles Annan get the blueprints to register for the patent? Mr. Annan would have had to reverse engineer the model to get his plans, which he most certainly did. It's why the levers were troubling him so much when we had our meeting at the Columbia paper bag factory. Trouble he most certainly had. No further questions, Your Honor. All rise. The court has had time to hear all the witnesses and examine the evidence. It is my ruling that Margaret Knight did in fact create the designs for the paper bag bottom machine. Given that Miss Knight is a woman and a factory worker, she was unfamiliar with the patent process. Her filing was untimely, but the court won't hold that against her. Do you now understand the rules of the court and know how to proceed in the correct manner going forward? Yes, sir, I do. Thank you, sir. Mr. Annan, the court has decided to overturn your patent for the paper bag bottom machine. You will no longer receive royalties for Miss Knight's work. Court is adjourned. Thank you for stopping by, Mr. Butterfield. I didn't know you had your own courier service. I had to see it for myself. I'm amazed. Your own factory. Well, it's not much now, but it will be up and running in 9 months. Impressive. Thank you. Oh, I have something for you. The last one. I must confess, I
I was worried I'd left you worse off than when you started. How so? This case could have taken everything. Did you even have a plan in case you did not win? No. No, I did not. You see, Mr. Butterfield, as a child, I never cared for the things that girls usually do. The only thing I wanted was my jackknife, my gimlet, and some pieces of wood. I was always sought after for my tools. I would make things for my brothers. They came to me for their kites. They would always boast, Maddie will make them for us. So what you're saying is you're not done yet? Not by a long shot. आपसे बात करने? अच्छा, आपका नाम क्या है? सरबत। सरबत, आप कब से चला रही हैं? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जब खत्म हुई तो मेरी कज़न और मैंने मिलके सीखा था. Took some courage and some time, you know, get used to this. अच्छा, now you're confident? I'm confident अकेले चलाने में, but मैं बैक सीट अभी भी सीख रही हूँ कि मैं किसी को साथ बिठाकर कर सकूँ. Yes, तो आपकी कोई दोस्त पीछे बैठी है और मेरी कज़न है ना, उसको मैं एक्सपेरिमेंटल डमी बनाती हूँ. ये मेरे साथ पीछे बैठती हैं and we try. हमें फॉलो कीजिएगा. हाँ, आपको फॉलो ही कर सकती हैं, रास्ता मुझे नहीं आता है. अब खोल दें. कुछ लोग तो ऐसा लग रहे हैं नजरों से ही मार देंगे मुझे. लगा तुझे फील आया ऐसा? मुझे ऐसा फील आया.
डिफ़िकल्टी जो मुझे फेस करनी पड़ी वो ये थी कि मुझे साइकिल चलाने नहीं आती थी, तो मुझे पहले साइकिल सीखनी पड़ी, साइकिल के टर्निंग, हाउ टू पैडल माय वे, फिर मुझे स्कूटी पे आना पड़ा और फिर स्कूटी की कॉम्प्लिकेशंस अलग थी, गियर्स अलग थे, सिस्टम पूरा अलग था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। दिस वॉज समथिंग जो हम अपने पर्सनल एंड पे सोच रहे थे, बट कभी मौका नहीं मिला के बारे में बात करने का कि क्या ही ना कोई बात हो कि हम भी मतलब अपनी मोटर बाइक चला सकें और हम लोग भी एक फ्लेक्सिबल एक इकोनॉमिकल वे में अपने घर पर जा सकें आराम से। एंड हमारे पास अगर सपोर्ट है, हमारे पास एक दूसरे का सपोर्ट होगा तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ये लोग यही कह रहे थे कि लड़कियों को 2 पाँव पे एक्सेप्ट नहीं करते चलते हुए, आप 2 पहियों पे चलाएंगी तो क्या होगा। और पहले दफा देख लो लड़की बाइक लड़ी तरस लगाए हुए। एक हमें जो जिनसे मुलाकात हुई थी वो अंकल से, वो उस वक्त हुई थी जब हम अपने स्ट्रीट की प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। काफ़ी हमारे हवाले से कंसर्न थे कि जो कल्चर हमारी सोसाइटी है वो एक बारबरिक सोसाइटी है एंड लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर वो हमारे पेरेंट होते तो हमें कभी भी इजाज़त नहीं देते। द मोस्ट कॉमन थिंग जो बार बार होती थी वो ये कि कोई मोटर बाइक वाला, कभी कोई रिक्शा वाला, दे विल आस्क अस कि किस ले आएंगे आप। एक बार बाइक वाला आया, उसने मुझसे कहा आपको आती है चलाना, मैंने कहा हाँ मुझे आती है, एंड देन ही वेंट बैक एंड फिर आती है आप रेस लगाएंगी मेरे साथ। तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। अगर हम रास्ते पे आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको compete करने के लिए आपके डोमेन में आए हैं, ये हम इसलिए आए हैं कि हम लोग भी पब्लिक स्पेस पे इतने ही वेल एक्सेप्टेड होना चाहते हैं। डर कम करो, गियर चेंज करो और तेज चलाओ। सही है, ठीक है। आपको देखना है, उधर देखना है। पता नहीं कब स्टार्ट होगा, ऐसा लग रहा है। Yes, I'm ready. The highest point of our experience was the rally. पहली बार हमने इतनी सारी फीमेल राइडर्स को एक जगह मौजूद देखा। वो भी लोग हमारे साथ थे जिन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग ली एंड वो भी थे जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। हमारे साथ महविश मौजूद थी, सरवत, मुजम्मिल मौजूद थी। ये वो लोग थे जिनको देखकर हमें भी इंस्पिरेशन हुई थी और हमें इन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस फैसिलिटेट किया था। पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस रैली में हमारा एज ग्रुप ही होगा। वहाँ पे मदर्स थी, सकीना जो अपनी बच्ची को स्कूल लेके जाती है, ग्रोसरी शॉपिंग भी उसी पे करती है। ऐसे लोग मिले जो अपनी हस्बैंड के साथ आए हुए थे, जैसे कि सुंबुल को उसके हस्बैंड गेयर अप करते हैं, इंकरेज करते हैं कि तुम आगे जाओ, बाइक चलाओ। वहाँ पर सबको मौजूद देखना, इट जस्ट फेल्ट कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं चला रहे, हम समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स। ये बात हम लोग ने सोचा है कि हम लोग साथ निकलें ताकि हम दिखाएं लोगों को कि यू नो द चेंज इज कमिंग।
Παντού να σκορπίζει στις γνώσεις το φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Καλησπέρα. Γεια σου. Είμαι ο Ανδρέας. Είμαι η Άννα, γεια σου. Γεια σου, Άννα. Γεια σου. Σε κοίταγα από εκεί με το φίλο μου τον Γιώργο και πήρα πληροφορίες για εσένα. Μου είπε να μην μπλέξω μαζί σου, γιατί. Μην μπλέξεις? Ναι, ξέρεις κάτι. Λοιπόν, εγώ πήρα μια απόφαση. Θέλω να μπλέξω μαζί σου, θέλω να σε γνωρίσω. Okay. Το τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγμή σου αρέσει? Εντάξει, καλό είναι. Θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε τη στιγμή και να χορέψουμε αυτό το τραγούδι. Νιώσα αν εδώ μαζί μου. Άκου τη μουσική. Άκου το τραγούδι. Άννα. Άννα. Κοίτα με λίγο. Τι συμβαίνει? Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Άννα, μισό λεπτό. Να σου... Έλα. Ναι. Σήμερα, στις 9.
Οκ. Έλα, bye, καλημέρα. Πάλι βλέπω αυτό το όνειρο. Ποιο όνειρο? Το βλέπω τόσα χρόνια που δεν ξέρω τι σημαίνει. Είμαι σε ένα υπόγειο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει τόσα χρόνια αυτό το ίδιο όνειρο. Περίμενε. Εδώ. Α, καλά. Πώς ήσουν εδώ και τι φορούσες? Συγγνώμη, εσύ είσαι καλύτερος. Για να δούμε. Περίμενα να δεις την άλλη. Α, εδώ είμαστε τρίμερο ναύπλιο. Στο ναύπλιο, Θυμάσαι? Ωραία ήταν. Πας καλά. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι να κάνω? Εγώ σε έχω στον αδερφό μου, πας καλά. Έλα, δεν σε βλέπω εγώ έτσι. Μη σε παρακαλώ. Μη. Φύγε! Δεν ξέρω γιατί. Συγγνώμη. Φύγε! Φύγε! Μη. Σε παρακαλώ, μη. Μπαμπά, μη. Κοίτα με. Άννα, κοίταξε με. Εδώ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Μ' ακούς? Ποτέ. Φύγε! Ceci n'est pas un film. Tu peux l'appeler la peinture de l'écriture. C'est peut-être comme ça qu'on peut le décrire. Une sorte de poésie d'images distordues. Je le définis comme l'histoire de cet instant-ci. Il était une fois. Ça y est, c'est ça. Comme les histoires incroyables que je raconte à mes enfants en les regardant grandir. Et à la vitesse comme ils grandissent, mais c'est une autre histoire. Je veux bien vous raconter l'histoire de Laura. Pas Laura de la vie intime de Laura, pas Laura de Clarisse. Cet instant-ci est l'histoire de Clarisse de Laura. Je veux bien vous raconter l'histoire de ces femmes sur le mur. Un mur n'est jamais qu'un mur. Il reçoit le souffle du passant. Laura González Cabrera est originaire des îles Canaries, une île au sable volcanique entre l'Afrique et l'Europe. Laura est venue à Paris et a décidé de se plonger dans l'univers de Clarisse.
Ceci que je t'écris est un dessin électronique. Il n'a ni passé ni futur. C'est simplement déjà. Clarisse, c'est Clarisse Lispector, romancière brésilienne, née en Ukraine. Pour tous ceux qu'elle touche sincèrement, elle devient simplement Clarisse. Laura passe ses journées à respirer Clarisse. Elle était seule, mais en sa compagnie. Elle avait aussi un fidèle apprenti. Merci, Paul. Laura a écouté la bossa nova et pensée vague. Comme une eau vive, une méduse qui danse. Racine élastique, comme quelqu'un lui a demandé. Celui qui regarde voit ce qu'il veut, comme les racines que le voyageur déploie dans une terre étrangère. Corps et visage qui suivent avec la langue. Et ici, ils essayent tous de parler français comme moi, en français hésitant encore. Pendant que j'écoute, Laura pend. Je pense à Clarisse. Je pense avec Clarisse. Lorsque je trouve étrange une pointure, c'est là qu'est la pointure. Et quand je trouve étrange la parole, c'est là qu'elle attend son sens. Et quand je trouve la vie étrange, c'est là qu'est la vie. Beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde, débarque en ville par la gare de l'Est. Presque 100 000 personnes y circulent par jour dans cette gare. Cette gare qui relie les deux aéroports de Paris et les différentes villes de l'Europe. C'est une histoire d'instants qui s'enfuient comme les rails fugitifs que l'on voit de la fenêtre du train. Portant et partageant leurs différences, les gens du monde entier s'y retrouvent devant les murs. Ça a été avant d'avoir les vraies mesures pas de bâtiment, mais oui, parce que tu l'aimes pour faire la calculation des angles, parce que cette angulation, c'est le même que les tejados. Pour avoir l'angulation des tejados et pour calculer, c'est un calcul géométrique fait que tu dois faire à la place. Tu peux approximativement l'avoir dans les papiers, mais après pour faire les dessins sur les murs, il faut les recalculer quand même. Les murs font 15 mètres de hauteur et sa surface presque 100 mètres carrés. Dans cette immensité, Laura peint une phrase poétique de Clarisse. Je dis un jour transparent comme une aile d'insecte dans la lumière. Les murs donnent sur l'extérieur des récollets. Ces murs n'étaient pas toujours là. Hier encore, il était comme une blessure, amputé de sa traversée latérale, mais toujours et encore, carrefour du 10e arrondissement, entre la gare de l'Est et le canal Saint-Martin. Ce canal a quelque chose de féminin, comme l'eau vivante. Quand j'ai dit d'eau abondante, je suis en train de parler du corps dans les yeux du monde. Les récollets est le territoire de la rencontre. Un centre d'art et de recherche et d'art. Un lieu qui rassemble des gens du monde entier. Dans le temps même où je le vis, je me lance sur son sillage vers un autre instant. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Les récollets étaient autrefois un hospice pour les incurables, puis un hôpital pour les grands blessés de guerre. C'était d'abord un convent au début du XVIIIe siècle avec les frères mineurs de Récollet, ordre franciscain. 4 siècles d'histoire sont ici. Il a été fermé aussi. L'instant-ci est un verre luisant qui s'allume et s'éteint, s'allume et s'éteint. Et puis, fin des années 90, il y a eu un incendie. Les murs ont brûlé. Dans l'instant de feu, les artistes se sont battus pour ce bâtiment. Et avec eux, le rêve d'amour qui unit et ne sépare pas.
Je marche le dos au mur, j'escamote la mélodie dévoilée. Je marche à l'ombre, en ce lieu où tant de choses se produisent. Après 13 jours, 54 heures et 6240 minutes, maintenant je peux vous présenter les murs. Les nouveaux murs, les murs de Laura et Clarisse, et des temps de femmes et d'hommes. Les murs du 150 au 154 du Faubourg Saint-Martin à Paris. Les murs non murs, les murs pas murs, les murs de la 4e dimension. L'instant prochain est-il fait par moi ou se fait-il tout seul? Nous les faisons ensemble par la respiration. А я и не думала, что так трудно будет. Ну, то есть одно дело у себя в голове думать, а другое — рассказать кому-то. А здесь пахнет вкусно. Ну, то есть я, конечно, не за этим сюда пришла. Ну вот просто как-то с детства мысли непонятные в голову лезли. Ну вот вбила себе в голову, что меня никто не любит. Ну хотя это же все от взрослых идет. Да еще и она постоянно говорила. Тогда что тебя любить-то, Машка? Да, конечно, чего, не за что. Ну, в общем, как-то с детства у нас там все не заладилось. Она была уборщицей, да еще в той школе, где я училась. Вот зачем? Зачем было отдавать меня в эту школу? Для всех остальных детей школа – это лучшие годы жизни. Это целый этап жизни. Для кого-то это, может, вообще лучшее, что было в их жизни. А у меня? Я ведь даже на перемены никогда не выходила. Я даже в туалете школьном никогда не была. Ни разу в жизни. А еще она никогда меня не защищала. Никогда не была на моей стороне. Да вот даже эти бабки у нас под балконом. Мам, мне кажется, бабки ждут, когда кто-нибудь умрет в квартире, а они будут наше имущество делить. И сидят на лавках, ну, чтобы наготове быть. Фигню не неси. Шла бы лучше оделась для школы. Платочки с цветочками. Из перекрестка магнит. Всегда тут. Вот вам, страшилища старые! Мы с мамой не померли, живы еще! Ты что творишь-то? Бессовестная! Нечего зариться на наше имущество! Мать тебя растила! Ты что ты делаешь? А ты Витя! Поколение не уважаешь! Дура, что ли? Так ведь это для нашей же пользы, мам! Для пользы? Вот иди для пользы соскребай эти яйца с асфальта. Это и будет твой завтрак сегодня. А я собирала. И это даже стало моей привычкой. Каждое утро им напоминала о том, что мы еще живы. Ешь, злыдня, не подавись. А я ела. И совсем даже не подавилась. В садике я тоже отличалась. Как же я тогда страдала? Ну, за то, что у меня не было вкуса. Я не ощущала красок. Все дети-то со вкусом рисовали. А я нет. Нас даже с мамой за это на психологическую беседу вызвали.
вот позорище-то было. Что такое, Машка? А у меня там поле, высокая трава, а сверху гроза, дождик идет, а посреди поля стоит коса в землю воткнутая. А рисунок мой назывался «Памятник всем неживым предметам, брошенным во время бури». Нет, а я-то тут при чем была? Я что, виновата, что она мне никакие вкусы не привела? Почему я должна была сидеть и позориться? За нее позориться. А еще я воровкой в садике была. Я верила, что если тайком стащить игрушку, если она хоть раз побывает у меня дома, то значит, это уже моя игрушка. И если кто-то меня ловил, я с полной уверенностью отвечала, что ничего чужого я не брала. Естественно, я от воспитателей попадала. Что такое, Машка? И дома потом еще. Ну-ка быстро домой. Позорище. А я здесь при чем? Вот что навоспитывала, то и получила. У меня вообще никогда не было друзей. Единственное, кто хотел со мной дружить, это птички. Да и как хотели. Не хотели, конечно. Просто я широко открывала окно, и то голубь залетит, то воробушек. А я его тут же банкой накрывала, и все. Теперь ты со мной. Теперь ты мой друг. Так они там и сидели, пока воздух в банке не кончится. А потом прилетали новые, и я начинала дружить с новыми. Но мне и в школе хотелось с кем-то дружить. И девки-то в классе какие красивые были. Клевые, милые. Особенно, когда подросли. Косметикой красились. А имена у них у всех такие красивые были. Марианна, Изабелла, Виктория. Да, короче, сучки они все. Только я это потом поняла. Я так их звала про себя. Даже имен не запоминала. Ну а зачем? Сучки они и в Африке сучки. Ну, хотя тогда я им завидовала. Так сильно дружить с ними хотела. Я думала, вот буду с ними дружить, то хоть воспитания правильного наберусь, вкус появится, красивой буду, как они. Ой, девочки, я тут, знаете, с мамой ходила, маникюр делала. Ой, покажи. Мне покажи. А моя мама так устает на работе. Мастер на дом приходит. О, а кем у тебя мама работает? Да бухгалтером. О, моя тоже бухгалтер, только главный. О, прикольно, мы так похожи, дорогая. А моя мама в политбюро работает. Правда, я не знаю, что это такое. Просто красиво звучит, ну, как-то по-деловому. Знаю, врать нехорошо, но вы меня тоже поймите. Не могла же я перед ними еще хуже выглядеть. Давай к нам. Тоже хочу сходить маникюр сделать. А я ведь тогда смотрела на них и думала. Я так-то тоже должна была красивой родиться. И звать меня должны были не Машка, а по-другому. Совсем по-другому. Скоро ты родишься, моя красавица. Снежана, моя милая. А потом все как-то пошло не так. Ну, страшная какая. Маруся прям. А вот так-то вот, если подумать, то зачем она мне это все рассказала? Мне ведь как-то даже больно было. Как-то даже внутри все защипало. Зажгло так. Это как бабки говорят, душа кровью обливается. Я тогда вообще вся обливалась. Нет, ну вот нормальная бы мать так поступила. Нормальная бы никогда бы такого не сказала. Это только моя так и может. Да еще и добавила. Ничего, Марусь, не расстраивайся, я тебя все равно люблю. По-своему. Ну вот что значит это по-своему? Как это почувствовать на себе? Не бывает такой любви по-своему. Любовь, она или есть, или ее нет. А такое, что по-своему, такой не бывает. Ну, просто не может быть такой любви, и все. В общем, на переменках девки все за одну парту собирались и рассматривали, у кого какая косметика. Я тогда тоже с ними собиралась. Смотрела просто. А потом в коридор выходили. Им же надо повыпендриваться. Ну а я чё?
Я за ними ходила, только я не красилась. А там, конечно же, она моет. Ну, конечно, как же без нее? Я всегда такая гордая была, когда они меня с собой брали. И тут обязательно это подойдет. Девочки, вам не все ли равно? За модой ведь не угонишься. Вы и так красивые, с косметикой и без. Женщина, у вас что, ПМС? Вам что, поговорить не с кем? Вы там полы мыли, ну идите дальше, мойте. Так ей надо. Не могу. Знаете, девочки, однажды все мы будем счастливы. И с косметикой, и без. Вот чё к чему? Зачем и надо было это постоянно говорить? Эта фраза ее дебильная. Я прям со стыда сгорала. Позорище. В школе она ходит, за всеми проповеди читает, а дома как сапожник матерится. Особенно, когда мясо с полочки купит. Твою ж мать, а? Мясо-то говёное. Да чтоб я посралась еще раз такое говно купить. Пол зарплаты оставила в этом чертовом магазине. Они, скоты, свешали на 800 граммов меньше. Я брала 5 килограмм, а они, твари такие, 4200 свешали. Взяли как за 5 килограмм. Пластает это мясо, пока по пальцам себе не попадет. Да что же это за жизнь у меня такая говёная? И главное, на меня все спирало. Уйди, Машка, уйди. Это я из-за тебя психую. Не стой над душой. А я в это время уже как час на туалете сижу. Вот до чего это мясо доводит. Из-за мяса и семьи рушатся. Ведь говорила же ей: мама, давай вместе станем вегетарианцами, будем овощи есть. Так нет же. Потом на меня еще орет. А помню, мне девки решили посвящение устроить. Сейчас приколимся, короче. Эй, вы женщина, подойдите-ка сюда. Сейчас будет весело. Не, девчонки, вы чего, зачем ее трогать? Ну ты лохушка рыжая. Чё ты такая убогая? Прям как это чмо. Слышь, а ведь и правда похоже. Я думала, спалили, что родня с этой. Короче, молчи давай. Слушаю вас, девочки. Слушайте, а чего вы как чмо одеваетесь? Не краситесь совсем. Вам помаду одолжить? Ну чё, реабилитироваться будешь? Слабо тебе харкнуть в нее? Видать, слабо, чё. Ну все, теперь она точно не с нами. Мне было главное не спалиться. А остальное мне пофиг. Взяла и харкнула в нее. И тут я думала, что она начнет кричать на меня, побьет, да еще и крикнет, типа: ты же дочь моя, и все, капец. А она... Знаете, девочки, однажды мы все будем счастливы. Обязательно будем. Ну, в общем, я еще в школе начала морально готовиться. Я-то знала, что это была маска, а дома... Дома она меня точно побьет. Просто исколотит все до смерти. Дома она курила, пускала кольца изо рта, как мужичка. Вся комната была как в тумане. Я даже не сразу увидела, где она сидит. Помнишь, Машка, когда ты маленькая еще была, мы к отцу твоему на могилку ходили. Ты еще так ручками так земельку так ворошила и говорила: вставай, папка, мы пришли, есть будем. Мы конфеты принесли, шоколадные. Мама яйца сварила, вареные. Вставай, папка, есть будем. Подружки-сучки-то у тебя какие-то. Чё, получше не могла найти? Лучше б с птичками своими дружила. Те хоть спокойные были и умирали быстро.
А эти? Эти долго будут барахтаться по жизни. Исход все равно один. Все мы будем счастливы. Однажды. Злыдня ты, Машка. В кого ты такая злыдня? Чё ты расфилософствовалась? О всякой фигне, значит, голова печется обо мне? Ты, конечно, зачем? Я знала, что она все равно меня исколотит. Не сейчас, так потом. Она ничего просто так не оставляла. Никогда ничего с рук не сходила. Это она так, наверное, забыла. Обкурилась просто. Мне главное, чтобы девки меня к себе приняли. Ну чё, в субботу на дискач-то идем? Конечно. О, я как раз платье купила новое, такое облегающее, красное. Сашка умрет, увидит. Чур, я с Беллой иду. А я с кем? Ну вон, Машку возьми. Блин, вы чё? Чё ты, возьми ее. Слышали же, в субботу на дискач пойдешь? Пойду. Ну вот и отлично. Только в следующий раз ты с ней идешь. Ну ладно. Как куда выйти в люди, так они вечно меня с собой по очереди таскали. Я вот никогда не понимала, почему. А одна училка мне сказала. Посмотрите-ка, Машка губы красным намазала. Красоткой решила стать. Мужиков покорять. Да, Машка? Не получится, Машка. Девчонки-то покрасивее будут. А рядом с тобой еще лучше выглядят. Ведь у каждой красивой девочки на дискотеке должна быть некрасивая подруга. Нет, спасибо, конечно. Тоже сучка еще та. Лучше бы вообще молчала. Никакой педагогичности. Отлично, уже 3-й за сегодня. Слушай, а не так плохо с тобой на дискач ходить? Эй, ты чё такая грустная? Ты чё, рыжая? Совсем лица на тебе нет, только губы. Машка! А мальчик у тебя есть хоть? Чё, нету, что ли? Ну тогда понятно, почему ты от нас так отличаешься. Ой, ну все надо объяснять. Мы тоже давно женщины. Ну, ты понимаешь. Не, ну мне тогда так завидно стало. Ну, чисто по-женски. Ну, что, думаю, надо мальчика себе искать. Ну, в общем, девки нас познакомили. Нормальный такой, интеллигент. Но только он, по-моему, стыдился того, что я не такая красивая, как девки. Он меня даже за руку на людях стыдился взять. А еще всегда просил, чтобы я веснушки замазывала тональником. Возьми тоналку, замажь веснушки. Красивее будешь. Не поняла. Значит, нам надо расстаться. Но почему? Потому что ты не хочешь становиться лучше. У тебя одни недостатки. Нет, ну, конечно же, я ревела, когда он меня бросил. Хотя нет, я даже не ревела. Я откровенно рыдала всю ночь в подушку. Как все нормальные девчонки на свете. Не, ну а чё? Все ревут, и я поревела. Мне просто тогда так обидно стало, что я такая неразборчивая в мужиках. Ну, конечно же, меня никто не научил. Как раз после этих отношений я у себя кариес во рту обнаружила. Мне так страшно стало, потому что вспомнила, что мать когда-то про это дело говорила, а я ее не послушала. Машка, не целуйся никогда с мальчиками, у них бактерий много. А то никогда не будешь счастлива, ни однажды, ни вообще никогда. Я решила к врачу сходить. На что жалуемся? Да кариес появился. Я так-то вегетарианка, мясо не ем, откуда взялся, не знаю. Половую жизнь ведешь? Я сначала думала, я кабинет перепутала, а потом смотрю, нет, стоит зубное кресло. Ведешь или нет? Нет еще.
Но я прям там на кресле чуть и не откинулась от страха. И что? И поцелуйчиков не было? Знаю я вас, малолеток. На губах молоко еще не обсохло. А вы уже сиськи показываете нашим сыновьям. Лучше сразу говори. А ну, признавайся, соблазняла уже кого-то? Только в бутылочку играла. Сучка! Первая маленькая! Больно! Вот вам, развратницам таким! Как она мне тогда сверлила, мама дорогая. Пришла-то я с 2 кариесами, а ушла и думала, всех зубов лишилась. И так тогда слова мамкины вспомнили. Зря ее тогда и не послушала. Хоть раз в жизни дельный совет дала. Ну, думаю, уборщицей работает, а хоть что-то в голове тоже умное есть. Потом у меня еще один ухажер был, но я с ним уже не целовалась. Мы так просто взаимно любовались друг другом. Такой же, как и я был. Несимпатичный и рыжий. Зато навороченный, модный. Купит ему какой-нибудь фирменный костюм спортивный, и он ходит, выделывается. Каждый день в одном и том же. А потом резко пропадает и не выходит на улицу. А это ему мама костюм постирала просто. Мне с ним нравилось. Я даже целыми днями была готова ждать, когда у него этот костюм высохнет. И для себя я решила, что вот с ним я бы точно убежала из дома. Вот как только позовет, так сразу. Только он что-то не звал. И цветы не дарил. Ну, хотя надо же было не отставать от девчонок. И тогда я решила пойти сама себе купить цветы. И потом демонстративно пройтись перед ними. Типа, вон мой, что мне подарил. Прям что-то внутри поменялось. Мир как будто вообще поменялся. И решила, похожу по улицам. Еще погуляю. Такое ощущение странное было. Смотрят все, думают, наверное, вон какая счастливая. Ей жених сейчас цветы подарил, а ты сидишь такая и ловишь эти взгляды. В этот момент тебя даже красивой считают. Прям даже мурашки по коже бегали. Вообще такая счастливая была. Со мной никогда такого не случалось. Прям первый раз в жизни такое настроение. Как-то в раз все хорошо стало в жизни. На подъем пошло. Первые цветы. Парень у меня модный. Мать что-то в раз поумнела. А на следующий день в школе прививки от гриппа ставили. Всем, как обычно, дали градусники под мышку. И вот сидим мы такие с девками. А потом у одной из них градусник выпал и разбился. Ну все, хана нам, ребят. Что делать-то будем? А наша хомячиха, когда рожала хомят, мы им в еду эти шарики добавляли, они зеленели и умирали. Надо все собрать, чтобы не спалили. Я слышала, надо мокрой тряпочкой и пол помыть. Я потом зашла в столовую, а там она сидит и ест. Она меня не заметила. И думаю, она ведь реально такой дельный совет дала. Ведь это благодаря ей у меня сейчас все хорошо. И эта фраза ее дебильная. Эти проповеди как-то больше не раздражали. Сейчас опыт начнется, посмотрим, позеленеет она или нет. У нее в стакане шарики плавают эти. И я тогда так резко соскочила. Вот как бабки говорят, у меня душу тогда как из шланга кровью облили. А я смотрю, как она уже булку доедает. А она всегда любила сначала в сухомятку все съесть, а потом залпом из стакана выпить. И смотрела я на нее и думала, или выбить у нее этот стакан из рук и спалиться, или остаться с девками. А потом так подумала, так чё, даже вспомнить нечего. Почему я должна была портить свою репутацию за нее? И так у меня в голове все быстро пронеслось. С одной стороны девки, с другой стороны, так ведь она реально дельный совет дала. Так-то она много чего дельного говорила. Ну и что, думаю, из-за одного какого-то совета палиться, что ли? Хотя все-таки реально жалко мать. Ну а так я всю жизнь не слышала, что я злыдня, что любить меня не за что. А почему я злая? Я вовсе даже и не злая. Я просто хотела, чтобы меня любили. Я что, так много требовала, что ли? Я просто хотела, чтобы меня любили по-настоящему. И я верила, что это будет она. Ведь каждая мать любит своего ребенка, каким бы он ни был. А она любила меня по-своему. А такой любви не бывает. По-своему, это значит, и не любила вовсе. Ты же так давно хотела однажды стать счастливой. Будь счастлива, мама.
Я просто стояла и смотрела. Смотрела, как она доедает школьную булку. И выпила стакан чая. Я просто не стала мешать ее счастью. А сейчас мы часто видимся. Я к ней постоянно прихожу. Приду и говорю ей. Я тебе яйца принесла, вареные. И конфеты принесла шоколадные. Вставай, есть будем садиться. Злыдня ты. А я ведь все равно тебя люблю. По-своему люблю. Ну зачем ты дуешься? Все равно все мы будем счастливы. Однажды обязательно будем. Θα αφηγηθούμε την ιστορία ενός μαθήματος Tai Chi. Θα σας δείξουμε κάποιες μαμάδες που βρέθηκαν μαζί τυχαία. Οι μαμάδες αυτές ήθελαν να κάνουν Tai Chi, αλλά ποτέ δεν έβρισκαν την ευκαιρία. Γιατί ήταν μαζί με τα παιδιά τους και τα παιδιά κάνουν πολύ φασαρία και δεν αφήνουν να συγκεντρωθείς. Μια μέρα ο δάσκαλος είπε «Ελάτε με τα παιδιά, θα παίζουν και δεν θα ενοχλούν». Είπαμε κι εμείς «Θα έρθουμε». Και έτσι ξεκίνησε αυτό το μάθημα. Κι όμως, από μάθημα, Tai Chi γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι άλλο, που δεν ήταν σκοπός μας, ούτε το περιμέναμε. Εξελίχθηκε σε μια ομάδα από μαμάδες που βρίσκονται μαζί 2 φορές την εβδομάδα για να υπενθυμίζουν η μία την άλλη πόση δύναμη έχουμε. Για να βοηθήσουν σιωπηλά η μία την άλλη να αντέξει την καθημερινότητα. Για να την κάνει λίγο πιο αρμονική. Α, και για να μάθουμε Tai Chi. Παρατήρηση 1. Στο οικογενειακό Tai Chi κανένας μπαμπάς δεν ήρθε ποτέ. Όχι επειδή οι μπαμπάδες δεν ενδιαφέρονται για το Tai Chi, οι μπαμπάδες πηγαίνουν στο κανονικό τμήμα, όπου υπάρχει ησυχία και συγκέντρωση, όπου είναι σοβαρά τα πράγματα. Εδώ οι μαμάδες κάνουν πλάκα και δεν αθλούνται. Παρατήρηση 2. Μία μέρα πριν την πρωτοχρονιά χιόνιζε, ενώ είχαμε κανονίσει μάθημα. Καμία μαμά δεν άλλαξε γνώμη, λόγω γιορτών ή λόγω καιρού. Ήμασταν όλες εκεί, γιατί στο δικό μας τμήμα είναι σοβαρά τα πράγματα και μας αρέσει να κάνουμε προπόνηση. Με αυτές τις μαμάδες καθίσαμε μια μέρα να συζητήσουμε για τα πράγματα που μας απασχολούν. Για το δικαίωμά μας να υπάρχουμε στον δημόσιο χώρο ως μαμάδες. Έχει να κάνει για μένα και πάρα πολύ με το κατά πόσο πρέπει μια μητέρα να παρατάει το παιδί της και να πηγαίνει για δουλειά, ας πούμε. Ή τέλος πάντων και να μην επιτρέπεται να είναι μαζί το παιδί, όπως σε άλλες κοινωνίες θα μπορούσες να το έχεις το παιδί, να το φροντίζεις. Ενώ η μητέρα με το παιδί της μαζί δεν πάει σε πάρα πολλά μέρη. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, γι' αυτό έχουμε το οικογενειακό Tai Chi, για να μην ενοχλείται κανείς. Γιατί δεν είναι ότι η μαμά δεν μπορεί να το πάρει, είναι ότι οι γύρω-γύρω ενοχλούνται. Ναι, και ναι. Το θεωρούν ότι μα τι ήρθε τώρα αυτή να μας χαλάει την πορεία, να φωνάζει το μωρό, να αυτό, έτσι. Εγώ κάθε χρόνο, επειδή με τον Αργύρη γνωριζόμαστε από πιο παλιά, κάθε χρόνο λέω το φέτος θα έρθω. Μετά από λίγο λέω τώρα δεν μπορώ να έρθω, δεν έχω χρόνο, τώρα έχω μωρό, τώρα έχω αυτό. Και φέτος μου λέει και τι θα κάνεις αν μπορείς να έρχεσαι με τα μωρά.
Και... ναι, τώρα γίνεται. Τώρα κανείς δεν ενοχλείται. Κανείς δεν... Εγώ λίγο, ναι. Εσύ ανέφερες πριν γι' αυτό. Όχι, εμένα αυτό που με σοκάρει συνήθως είναι πώς τολμάνε και μιλάνε, γιατί... Καλά το είπες. Σε ένα μπαμπά δεν κάνουν παρατηρήσεις τόσο εύκολα. Απλά αυτό με τη μητρότητα, ότι τα παιδιά είναι όλων και όλοι ξέρουν καλύτερα, είναι αυτό ότι πόσο εύκολα. Δηλαδή, κανείς δεν θα έρθει να μου πει «Μα πώς βγήκες έτσι, γιατί δεν χτενίστηκες». Γιατί να μου λένε «Πώς βγάζεις έτσι το παιδί». Αυτό είναι γιατί υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι πολύ ωραία το είπες. Ο καθένας μπορεί να σου πει για το παιδάκι. Τι κακή μαμά που είσαι, ή πού είναι η ομπρέλα σου, ή πράγματα που άμα με βδούν εμένα χωρίς ομπρέλα δεν μου πούν τίποτα. Ή αυτό που είπες, εξαφανίζονται μετά. Είμαι ένα πιο μεγάλο παιδί. Απλά τα μωρά έτσι είναι μια ιδιοκτησία όλων και είναι αντικείμενο κοινής αναστροφής. Με το πώς παρουσιάζεται τα πράγματα στο δημόσιο χώρο, γιατί εγώ ένιωσα πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία, το πώς παρεμβαίνουμε στο δημόσιο χώρο εμείς, και γι' αυτό έχουμε το appeal, πώς το λένε, την απήχηση, όπως αυτό που που οργανώσανε για το θυλασμό στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, που είχα συμμετέχει, πήγα παρκετομία. Κάθε χρόνο. Και το κάνουν κάθε χρόνο, το έχουν διοργανώσει και το κάνουν κάθε χρόνο. Γιατί υπήρχαν όλες αυτές τις τέτοιες που σου λέγανε να πας στην τουαλέτα να θυλάσεις. Γενικά όλο αυτό το πράγμα, με το πόσο δικαίωμα έχουμε εμείς στο δημόσιο χώρο εμφάνισης, παρέμβασης, λόγου, και εμείς και το παιδί. Εγώ λέω πρέπει να μπει και το παιδί μέσα. Επειδή το παιδί δεν έχει, δηλαδή και το παιδί, γι' αυτό στο ταϊτσί έχει φάση, γιατί τα παιδιά καταλαμβάνουν όλο το χώρο. Κοίτα, είναι και πολύ σημαντικό, γιατί γενικά το παιδί με μητέρα σαν πολιτική οντότητα είναι τελείως παραμελημένη. Ακόμα και στο φεμινιστικό κομμάτι, δηλαδή, τώρα έχει αρχίσει να συζητιέται. Μπήκα μέσα και έτυχε να κάθεστε σε αυτό το τραπέζι και άκουσα λίγο τη συζήτηση που είχατε για τις εκτρώσεις και για το πώς τοποθετηθήκατε κλπ. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάπως στην ατζέντα που και εμείς συζητάμε, τη σπουδάζουμε με ευτική και τέλος πάντων συμμετέχουμε και σε μια ομάδα αυτόνομη πολιτική που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς τοποθετηθήκατε και λέω κάτσε να δω τι λένε. Πάντων, τυχαίνει και έχουμε αρκετή ευαισθητοποίηση σε αυτό το κομμάτι και λόγω των σπουδών μας στη μευτική μέχρι τώρα. Γιατί η έκτρωση στην Ελλάδα είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, τι να σου πω, είναι πολύ εύκολο να δώσουμε αντισύλληψη και σπιράλ και δεν ξέρω εγώ τι σε προσφυγικούς πληθυσμούς, σε Ρωμά, δηλαδή το προτείνουμε πάρα πολύ την αντισύλληψη και μερικές φορές τις υποχρεώνουμε κιόλας. Αλλά αν μια αστή, εντάξει δεν είναι αστές οι περισσότερες, είναι μέσα τάξη, θέλει να κάνει έκτρωση, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι το αντίθετο, δηλαδή αυτά τα παιδιά τα θέλουμε. Θέλουμε να αυξηθεί η γεννητικότητα, ξέρω εγώ, λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά από ποιους? Ειδικά, τουλάχιστον στο κομμάτι που συζητάμε, δηλαδή στην μευτική και στη γυναικολογία, αυτά είναι επιστήμες που δεν υπήρχαν, δηλαδή, μέχρι πριν από 2 αιώνες, ξέρω εγώ, και όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν, είναι επειδή άντρες αστεί γιατροί αποφάσισαν ότι θα ασχοληθούν με το γυναικείο σώμα και βλέπουμε ότι σε εκείνες τις περιόδους άρχισαν να αναπτύσσονται καινούργιες παθήσεις ξαφνικά, που δεν υπήρχαν δηλαδή και που σήμερα τις θεωρούμε χαζές, ξέρω εγώ, αστείες τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ξέρω, τι είναι η ιστερία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τότε ήταν μια ξέρω, επιδημία που θεωρούσαν ότι πλήττει τις γυναίκες της μεσαίας τάξης και πάνω. Και είχαν 1002 θεραπείες για να τη θεραπεύσουν. Μιλάμε για θεραπείες, εντάξει, από τέλος πάντων mild παρεμβατικές, του τύπου μασάζ στα γεννητικά όργανα. Ερυθρισμός, κλειτορίδα. Ναι, για τη θεραπεία που τα εφάρμοζαν γιατροί. Διασμός δηλαδή. Μέχρι οθηκεκτομές,
Τότε πιστεύανε ότι... Και μιλάμε για το 19ο αιώνα, δηλαδή δεν είναι... Πιστεύανε τότε ότι η μήτρα, βασικά αυτό λέγεται ο μύθος περιπλανόμενης μήτρας, πιστεύανε ότι η μήτρα ταξιδεύει μέσα στο σώμα της γυναίκας και ότι, ας πούμε, αν έχει πονοκέφαλο η γυναίκα, αυτή η μήτρα γι' αυτό. Ναι, η ανβύχη, ξέρω. Αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι μέχρι τότε υπήρχαν... βασικά, άρχισε να υπάρχει ο γυναικολόγος που τον χρειάζεσαι, όχι επειδή είσαι άρρωστη, βασικά επειδή είσαι γυναίκα. Όταν γίνεσαι μαμά, συναντάς μια καινούργια πραγματικότητα. Και εκεί, όσο προσπαθείς να την κάνεις δική σου, συνειδητοποιείς πόσα πράγματα δεν εξαρτώνται πια από σένα. Ρισκάρεις να βγεις μια βόλτα με τον νεογέννητο. Ρισκάρεις να κάνεις λίγο παρέα με τις φίλες σου. Ναι, θα πάρεις το παιδί μαζί σου, αλλά πώς να γίνει? Μάλλον εκεί που πάμε θα καπνίζουν. Άρα όχι. Τότε να πάμε κάπου αλλού, να πάμε στο πάρκο. Μόνο που για να φτάσεις στο πάρκο πρέπει να περπατήσεις, με το καρότσι ή χωρίς. Και θα συναντήσεις πολλά αυτοκίνητα, παρκαρισμένα, κινούμενα, και δεν θα βρεις πεζοδρόμια για να περάσεις. Και όταν βρεις, θα είναι στενό για να περάσεις το καρότσι. Ή για να περάσεις κρατώντας ένα παιδάκι από το χέρι. Πώς να πάμε στο πάρκο? Πώς να βγούμε από το σπίτι? Και το μωρό μπορεί να πεινάσει. Να το θυλάσεις εύκολο είναι, αλλά σε κοιτάζει ο κόσμος. Περίεργα, δίνει και συμβουλές. Και κάπως έτσι ανακαλύπτεις ότι η πόλη μας δεν είναι φτιαγμένη για μαμάδες. Είναι φτιαγμένη για αρτιμελείς ανθρώπους που ποτέ δεν χρειάζονται βοήθεια. Σπάνια θα αφήσεις τον εαυτό σου να σκεφτεί ότι έκανες λάθος που έγινες μαμά. Συχνά όμως θα αναρωτιέσαι γιατί δεν τα καταφέρνεις τόσο καλά όσο θα ήθελες. Πού πήγε ο χρόνος σου και γιατί δεν προλαβαίνεις. Και για να αντέξεις τις τύψεις βρίσκεις αλληλοϊποστήριξη σε μαθήματα Tai Chi. Γιατί εμείς ξέρουμε πως δεν είμαστε τέλειες. Είμαστε καλύτερες από αυτό. Είμαστε αληθινές. Ho iniziato a giocare a calcio per pura passione, nonostante in casa nessuno della mia famiglia fosse realmente interessato allo sport, neanche mio fratello maggiore. Io fin da piccola ho avuto questa passione e ancora oggi non riesco a spiegarmi da cosa sia realmente partita. I grew up with the idea that playing football is a part of your development, and it's a part of you, how you can getting used to working along with other people, getting along with other people, and just be social both inside school but also outside. Che cosa mi piace del calcio? Allora, io sono un portiere, quindi forse quello che piace a me non è comunissimo rispetto alle altre persone che giocano a calcio, che normalmente sognano di fare l'attaccante, il centrocampista, il difensore. A me piace stare nella mia area, guardare tutto quello che succede e pianificare la mia reazione alle azioni degli altri. Questa è una cosa che mi piace tantissimo.
Eu jogo futsal e a minha coisa preferida, com certeza, é estar dentro de quadra com as meninas do meu time e sentir que tá todo mundo junto por um mesmo objetivo. É uma sensação incrível e tem muita adrenalina envolvida também, que é muito bom. E uma das minhas memórias preferidas jogando futsal foi quando meu time da faculdade foi campeão de um campeonato que a gente participou pela primeira vez e provavelmente foi o dia mais feliz da minha vida. Quando ho iniziato 8 anni sono entrata in quel campo e non ne sono più uscita, no? Avevo provato altri sport ma nessuno di questi mi aveva entusiasmato. E quando invece sono entrata nel campo da calcio mi sentivo proprio libera, mi piaceva correre, mi piaceva tirare i calci al pallone, mi piaceva inseguire i compagni, mi piaceva proprio tutto e mi faceva stare bene, mi rendeva felice. Football also created a safe space for me where when I moved to London a lot of things were foreign and kind of scary, but when you stepped on the football field it kind of felt like home. You knew the situation and it just helps to show me how much of a powerful energy football can give to people. Like it pulls us together who normally maybe wouldn't have met, or at least not on that level. Quando io dicevo io gioco a calcio e tutti mi rispondevano sei un maschiaccio, questo era. É muito comum ouvir que futebol é esporte de homem, que mulheres não deveriam jogar. E também é muito comum ouvir que futebol feminino não tem tanta qualidade porque as mulheres não são tão rápidas nem tão fortes quanto os homens. It's just the comments, you get, like, because you're a girl you can't shoot that hard or run that fast. And I think the most shocking thing for me was when a guy who played football himself, he was the same age, pretended to be shocked when he understood that I played football. And he was starting to asking me all of these questions like, do you use the same ball as us? Do you play with the same amount of people as us? Do you play the same 90 minutes as us? And it was also always ending with us. So as football was something that was their game and we were just borrowing it. Apesar do Brasil ser considerado o país do futebol, é claramente o país do futebol masculino. No Brasil, o futebol feminino teve que enfrentar muitos obstáculos e dificuldades para chegar onde está. Pode até parecer mentira, mas até 1979 existia uma lei no Brasil que proibia as mulheres de jogarem futebol. Então, com certeza, a revogação dessa lei foi uma das maiores conquistas do futebol feminino. Mesmo assim, ele ainda não é muito valorizado. E os salários do futebol feminino continuam inferiores ao do futebol masculino. Attorno al calcio femminile permane quell'idea di essere uno sport minore e soprattutto in generale nella società la donna continua a essere percepita come qualcuno che al calcio non dovrebbe approcciarsi perché non è in grado di comprenderlo, figuriamoci quindi di giocarlo, perché culturalmente è uno sport che è sempre stato percepito come uno sport da uomini che ha a che fare con la virilità. Quindi una donna che ci si approccia è una donna virile, il che non è insomma consentito, oppure non dovrebbe perché non è in grado di intendere quello che fa. As a girl, I never thought I could live off playing football because I knew that the ones playing professional in my club didn't earn enough for that. And I know that the guys can. There are some real gender issues in Norway too, and they are not recent, but they've stayed in for a while, and I think they will stay for a bit longer as well, unfortunately. Just now you can see with the corona crisis and the Norwegian men's professionals
have been giving a lot of more breathing room as to practice and work out solutions, both economically and physically, in order for them to get better and play the game, while the women are left on the side for now, told to sit tight and just wait. داری دنبال چی میگردی؟ دنبال مدارک بیمه تکمیلیشم، ببینم میتونم منتقلش کنم بیمارستان خصوصی. این کارا برای چیه؟ کدوم کارو؟ همین چند ساعت پیش دکتر بهت گفت. هادی دچار هایپوکسی شدید مغزی شده. یعنی دیگه امیدی نیست بهش نانا. نازنین، من نمیتونم تصور کنم که هر تیکه از بدنشو بخشیدم به یه نفر. خواهش میکنم اینو بفهم. اصلا یه وسایلتو جمع کن بریم خونه مامانی، نه اینجا نمونی. من اینجا راحت ترم، به بیمارستانم نزدیک تر. تو گوشیت شارژ داره؟ آره. ببین این گوشی هادی رو میتونی ببری کار کنی قفلش باز شه، میخوام موزیکاشو براش پلی کنه. اینو بازش کنه اطلاعاتش پاک میشه همش. حالا شاید خودم یه کارش کردم. بودو بریم دیر میشه. شام نخوردی؟ اشتها ندارم. راحتی تو این اتاق بخوابی؟ 10 ساله که دارم تو این اتاق میخوابم. نازنین میگم ولی به هوش میاد مگه نه؟
وایسا موبایلم جا گذاشتم. بله. بفرمایید، من همسرشون هستم. عذرخواهی میکنم، شما؟ متاسفانه ایشون یه 10 روزی هستش که رفتن تو کما. شما یه لطفی میتونیم بکنی؟ من یه آدرسی براتون میفرستم، شما بسته رو بفرستیم به اون آدرس. خیلی ممنون. نه آقا، اختیار دارین، خواهش میکنم. ممنون. خدا حافظ. ساعتم تو جیب کت هادی بود. آره تو دانشگاه دیدمش. از دستم افتاد، گفت بده من برات درستش میکنم. مگه چهارشنبه با هادی کلاس داشتی؟ نه ولی دیدمش تو دانشگاه. آخه هادی چهارشنبه دانشگاه نمیومد. ولی اومده بود. چرا بیداری هنوز؟
وقتی به دنیا آمدی اندازه عروسکم بودی. باورم نمیشد یه عروسک زنده رو گذاشتن تو بغلم، گفتن این خواهرته. پارسال تولدت هادیم بود. الانم هست، فقط من تصمیممو گرفتم. میخوام به دکترش زنگ بزنم. بعد نازنین میخوام فقط بخوابم، یه خواب عمیق. بعد که از خواب بیدار شدم ببینم تموم این اتفاقا همش کابوس بد بوده. کابوس.
people say when the child is born, the first thing it does is cries. So it is sound which is primary. No, but the child has to move. It's not only the mother who helps the child to be born, it is the child's own movement. If the child itself doesn't move, it's not going to be born. So, movement is the first of the arts. I'm fine. I'm at the trailer there's a show and just going a little mad. It's on the 11th. I wanted to surprise you. ठीक है. इसको बस Thank you. आप best. इस दुनिया में कौन है जो नहीं नाचता? कोई जरूरत के लिए और कोई दौलत के लिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मंगलवार को एक समारोह में महिला सिंगर समीना समून की गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए गोली मार दी क्योंकि समीना ने डांस करने को मना कर दिया था क्योंकि वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। No shoes near the steps, please. चले हम करते हैं dry run as they call it. Okay जी, dry run. Now, te ta ka ta dhin na ta ke. Now, te ta ka ta dhin na ta ke. Now, तीसरा हो गया चौथा ta. Isn't it fun to have a huge stage to dance on? मजे से, beautiful. Please call me Indu, and you can always add a G if you find it uncomfortable. जो हमारी अस्थाई है, that keeps coming back. जाओ, we missed it, please. I'm very sorry, we need to do this again. Of the students who are with me today, Iftikhar, Zara, Faryal and Amna are the most senior. Did it feel the beginning is too short and after interval is too long? कुछ बोलो यार, मैं सवाल पूछ रही हूँ. आपको पता है मुझे गुस्सा भी आ जाता है. I'm so sorry, bachas, you've had so much trouble over it. I've had so much trouble over it. In my young days, I was always dancing. I think I just took to it like a duck to water. I don't believe in teaching dance sitting down. I'm planning to make a last presentation of my students' work in a dance concert. I hope to retire from teaching dance after this. पाँव जोड़ के और ताक ते टा का ता धीम तिरकट ताक
This is a story partly in Bharatanatyam. Bharatanatyam is one of the ancient forms of Indian classical dance. Dancing within the temples, it had been a way of telling stories. A story built around their spiritual needs. When the British came and the missionaries came with them, they banned dancing within the temples. Those who didn't want it to die brought it on the stage with respect. Now it wasn't tied to anybody's religion. My mother was very keen that every child of hers should have some artistic outlet. I was able to go to Madras to learn Bharatanatyam in its own home. My mind was always on wanting to say something. Expressional dance. I enjoyed the technique of the strength and so many more possibilities of using your limbs. That's what made me enamored of Bharatanatyam. The way you use Bharatanatyam itself is full of variation. You have alphabets of movement in Bharatanatyam. And the normal compositions, they were composed by somebody 200 and more than you. I'm almost 100 years old. You constantly see Bharatanatyam taught with all those things which are too mechanical. It becomes terribly boring. That's no way of dancing. You have to say what you feel and what you want. It's very difficult to change your body style, and it is also part of your personality. And that's perhaps why I don't teach my students to use their eyes in a typical way. I want them to use them in their way. I have always felt that if you can tell an emotional story and touch the emotion of people, they will react. I wanted to tell stories of Pakistan itself within Pakistan. They are not political stories for me. They are very personal. I returned to Pakistan when partition took place to be able to marry my fiancé, who was a Muslim from Bombay in the army. There's a grave out there, that's my husband. And in fact, he's the more sentimental one of the two. He had this shell-like exterior and everybody thought he wasn't. Sultanami man and his purposes. He said, we will not be allowed to be buried beside each other. I was, after all, born in Lahore from a Bengali family which had been Christian for 3 or 4 generations. I think I stood out like a sore thumb in Pakistan. All my giggly students ask me, kahan, kaise mile aap, ye wo? And I say with a very straight and truthful face, Mamu ke ghar. He says he saw me there, and that day he said to himself, this is the girl I didn't have any such. He said to me, let's go and get married now. I said, don't be a fool. Who wants to get married unless you can be together? Getting married is being together. When I first met Indu, as far as I was concerned, she was the most beautiful woman I'd met. The only woman who I could dance with. When I came back to Lahore, I met my old friends. I had been away exactly 4.5 years. That's all. Well, I was back into dancing. They said to me, oh, we heard about it. You've been to learn Bharatanatyam. And will you take part in this conference? When the date was fixed, I said to all of them, oh, great, it's the weekend. My husband will be back and he'll see me dance. They said, no. I said, what do you mean, no? He said, no, it's just for this time. Ladies only.
I said, what? What's wrong with you all? We did all the college plays at the open air theatre. They said, no, it's only this year. What's the point of arguing with people with closed minds? They said, don't dance, and I danced. Life is a dance. Let's enjoy. Don't think why. Don't be silly. Come and dance. Hey, life is a dance. इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ब्रीफिंग हॉल डांसिंग क्लब बन गया। मनाजिर में आप खवातीन को डांस करते देख सकते हैं और Internally displaced people, or IDPs, from the North Waziristan tribal area were dancing in the streets of Peshawar. अब आपने भी सुना होगा कि शीमा करमानी को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी जो वीडियो वायरल हुई है डांस वाली, मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की बात भी है, मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है। इस दुनिया में कौन है जो नहीं नाचता? कोई जरूरत के लिए और कोई दौलत के लिए। Most Pakistanis, particularly males, particularly think of the dancing girl as a prostitute, and that's the end of that. In Pakistan, dance had to take the brunt of a very hostile leader in the late 70s and till the mid 80s. And he banned the art form of dance. मैं आज की तकरीर में एक अहम ऐलान करूं कि पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इस्लामी रंग में रंगा जाए। The effect of prohibitions in General Zia's time was not only through the laws, but through its effect on society. The fact that you are a female in your dancing makes you an activist to begin with, on the gender issue, on the drama issue, on the expressive issue. We were all in that procession that went to the High Court on the 12th of February. The girls at the front were shouting out to me, "Auntie, auntie, keep the back broad." I was shouting, "Don't run, don't run. We are not alone anymore. We have everybody with us." She have been very persistent, very serious about the promotion of this dance form. She continued doing it at times where there was no hope for the dance. This is Indu Mitha. Indu Mitha ji. Indu Mitha. Indu Mitha. Madam Indu Mitha. None other than Indu Mitha. Indu Mitha is teaching classical dance from last 60 years. रक्स की मुश्किल तरीन सिर्फ भारतनाट्यम में इंदु मिठा पाकिस्तान की पहचान है। Mitha, however, sees dance as secular and inward. मैं तो नहीं समझती कि गवर्नमेंट को जोर लगाना चाहिए। But to Mitha, dance is second to none. मैंने सोसाइटी को दबाव से नहीं किया। I saw Bharatanatyam and I found a magic in its strength. तहरीमा ने रक्स को प्रोफेशनली लिया। अगर तहरीमा रक्स को प्रोफेशनली ना लेती तो एक दुख रह जाता कि मेरी इस लेगेसी को आगे कोई नहीं लेके चल रहा।
कोई अफसोस होता? नहीं, I don't think so. To me, teaching instead of performing has been no loss. You are passing something on, but that's the beauty of it. You can take it forward. The flowers that she brought are offered first of all to the Creator, to Him who removed the darkness of chaos and set the sun upon His path. हेलो मुमताज। सलाम मुमताज, खैरियत है? कैसे याद किया? Well, there are just a few days left and there seem to be so many things that are only half done. There's the music. 1, 2, 3, 4. I have had the honor to work with some of the most illustrious classical musicians of Pakistan, who would normally consider it beneath their dignity to work with dancers. इस हाथ में दीवार का किताब है, आके खड़ी हो जाएगी, वहाँ क्या करें? ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहले ये देखिए, इन लफ्ज़ों के मायने हमने तबले और सितार में अयां कर दिए। मैंने उछलने वाली खुशी नहीं है, दंगा करने वाली खुशी नहीं, हाल भी नहीं है, हाल में इंसान पागल हो जाता है, वो नहीं है। Her approach is very philosophical, and it allows this opening of the mind, giving this space for the mind to think, question, go where it needs to go. Sounds defeatist. I'm just, no, that's okay. I'm just feeling in this last part. I wonder how to you want it brighter, or you have to make up your mind. I wonder how to make that. Does it sound depressing? Yeah. You are bringing it to a climax, even if it's a climax of sense of spirituality or padhai or having opened your eyes to the world and your mind to the whatever. Huh? So when they did it the first day, he played no palli. Da 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 dee da 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 dee da 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 dee da 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 dee da 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 dee da 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 dee da 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 dam ta tam ta tam ta tam ta da. That sounds like Beethoven. So how you can try it if you liked it? I thought you also. It's not me, it's you. Now it's you. Achha. I was thought we were both deciding this. Because I'm not a spiritual person, you know that. Knowledge to me is knowing. But you're very spiritual, in my opinion. I'm not at all. I come from a long line of teachers. I've probably taught about 2,000 students, but they came and they went. This is Terima. One of my first students was my daughter, Terima. She just came alive when she danced. Terima is my only disciple fully qualified in classical Bharatanatyam. She continues to teach, perform, and choreograph traditional, classical, and contemporary items with her dance company, both in Pakistan and abroad. I'm confident that my legacy is both safe and alive with her. Wherever my husband was posted, there were girls dying to learn dance. Basically, they are girls from the elite educated class. We are a very class-ridden society, and I can't help using that kind of word. And they came to me and said, Auntie, we would love you to come and teach because we want the girls to have not only the sport activity as a physical activity, but add to it grace, poise, and their background. In the early
years, the only thing that I really lack is boys. When a new director of the group, the job that Amna is now holding, he said to me, you know, they come from the slum. Do you know they are of the Christian class? I said, yes. And you know that I'm also a Christian. I'm very happy to teach them if they want to learn. तो यार BBC वाले आए ने वो कह रहे सर आपके घर जाके जो है ना मैं इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। वो मेरे डांस के बारे में। कोई थल्ले कोई नहीं है। When the boys first I brought them to the class, they kept to themselves and the girls kept to themselves. And actually the class barrier was so strong at that time that there was no real possibility of either side trying to cross it. मुझे मेरे घर वालों ने मना नहीं किया मगर मैं गुर्बत की वजह से छोड़ चुका, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ा, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ा, फिर स्टार्ट किया तो फिर छोड़ा ही। अच्छा, आप कभी सोचते हैं कि आपने भी डांस छोड़ दिया? सोचा था, कभी सोचा था। अब तो वो इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे फंसे हुए हैं हम, बिल्कुल फंसे हुए हैं कि ना हम जन्नत में जा सकते हैं ना हम दोज़ख में जा सकते हैं। अंदर जो कुछ भी है, खुशी है या गमी है, अगर स्टेज पे गए हैं तो इतने लोग बैठे हुए हैं, उनको ये महसूस ना हो कि हम बहुत सारे गम में हैं। 2, 3, 4 The first thing I said to them was, please hold your head up, hold your spine straight. Slowly they learned to hold their shoulders back, look at people in the eyes. It all shows confidence in themselves, and it has come from the dance class. I was like the most disjointed kid ever. Like, I was not naturally talented. But she gave me that attention and that she was very strict with me. She never stops. जितना प्यार मैं बिंदु जी ने हमसे किया ना, उतना तकरीबन किसी और स्टूडेंट से नहीं किया। उनको अपने नाम का नहीं कि मेरा नाम बहुत हो, बस वो ये चाह रही हैं कि ये चीज़ जो है ना वो जिंदा रहे। Always constantly challenging herself. That I feel is the biggest gift that she's given me. Putting yourself in a hard position. प्रोजेक्शन हो सकता है कहीं? हाँ, अभी तो नहीं है ये ना। I mean, हाँ, इसमें और फिल्टर है, कोई और रंग? और ये अगर हम बंद करें शुरू में एंड ये ऑफ हो और ये भी सिर्फ ये, but it doesn't look dramatic at all. Looks like shit. I want my students to be able to dance on their own feet. That means knowing all the things that go into making the show. Wow. Nurjan, don't. Oh my God. Look at the backdrop. कोई और विजुअल नहीं है आपके पास? Do I have Nawaz Sharif on my face? I feel like I'm in a black hole sometimes. Life is like that. You don't know where you're going. You don't know how you're going. The first kind of dance drama thing I did was about how a woman has to be confronted with so much negativity. If she speaks up, she's seen as a sinner. While I was on stage, it was all about aesthetics and all about the body. The politics was separate.
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में जीत का अज़म लेकर आई है। मुकाबला है रवायती सियासी पंडितों से। पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई मसाइल नहीं है ख़वातीन को, ख़वातीन तो इक्वल हैं पाकिस्तान के अंदर। आमना साहब, आप तो डांसर हैं, प्रोफेशनल डांसर हैं, तो क्या मतलब है कि राइट्स तो हैं? तो ये राइट्स तो सबके हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। नहीं, लेकिन आपको उस पर कोई है? आप तो प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन आपने बाई चॉइस ऑप्ट किया हुआ है। मैं तो एग्जाम बाई चॉइस ऑप्ट किया है क्योंकि ये मेरा जरिया है इजहार का। I had a lot of people heckling me saying, "Oh, she's a dancing girl. Oh, what does she know about politics? Oh, you're gonna change the system. You're a call girl." I think that is what gets under their skin, because dance is something you can use without all the jargon, without all the fineries of terms. You can just say, this is what's going on and this is messed up. म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, जो हर 3-4 महीने बाद हम सुनते हैं कि वो कत्ल हो जाती हैं ऑनर के नाम पे, इज्जत के नाम पे, उसके खिलाफ एक होना चाहिए। When I was in the Abadi or on the street protesting, that was separate. But this binary, I felt you gotta merge the two, and they're both the same thing. This is the tool, fighting back without injuring. Art is the tool for resistance. Nothing else can change minds. बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। मैंने जो काम आज तक किया उनसे सीखा। मुझे पढ़ना नहीं आता, ये आप सबको पता है। ये रट्टा लगाया हुआ था जो काफ़ी अर्से से आप डांस कर रहे हो, और ये भरतनाट्यम हिंदुआना डांस है, इसका फ्यूचर पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं? जो हम करते हैं हिंदू मिठा के साथ, भरतनाट्यम तो आपको एक टेक्निक सिखा, जो आप कहानी बताओगे वो आप पर। तो ना तो आप हिंदू हैं ना नासिर हिंदू हैं, लेकिन आप दोनों इंसान और दोनों डांसर हैं। 2 सर्कल्स पे आते हैं। हाँ, सॉरी। You pick up some really tough subjects, but then you pose the question to the audience to get people to think about these topics that usually aren't there in the mainstream media. Barzakh is like purgatory. एक एटम बॉम्ब, वो जो मशरूम क्लाउड आता है। You don't know what happens. You don't know if they go to heaven or hell, or if there is a heaven or hell. And then you're just kind of stuck. You are what you can do. You're not what you came from. You can add the rest of it according to how you live and how you dance. She told me that she is not going to teach in my way because she has learnt in her way. And it's very nice to think that there is an evolution, not only in what we do, but how we teach it. And it's very good to think that my students are able to do that.
The only thing that is constant is change. But I also want them to keep the spark of our classical traditions alive. This is the heritage of us and our land. And it will be gone. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कब निकले। From all of us here at City FM 89, I would like to wish you a very happy Independence Day. We've been through a lot together, and it's our unity which will ensure we shall succeed in the future. And today we're free, and you are free to choose. क्या हाल है? बस अलग शुक्र शाम को आ रहे हो डांस परफॉर्मेंस पे PNCA. What is dance to you? Dance is too many things for me to explain. Yeah. Just in two words, two lines. It's a kind of politics, but I don't think you can put that in. है ना? क्योंकि ये Dance is a politics. Dance is no. Dance is a special kind of communication that we keep. Well, मुझे नहीं आता, लफ्ज़ नहीं आते, इसलिए मैं डांस कर Okay, I need to. None of those people are here, yaar. और आगे करूँ या ठीक है? किसी ने गलत भी किया, continue dancing. There's a problem. I need you to solve it. 14 people. और सब अपने style में. क्या हो गया? There are only 14 people. Only? What are you saying? I'm just saying I'm freaking out. Because they're not doing it in sync. Huh? They're not doing it in sync. They're not doing it in sync. In sync. They're not in sync. But the whole point is they're not supposed to. No. Have you been teaching for 5 decades or 6 decades? 6 years. 6 decades. Zara नाश्ता दे दे please. So it's about to start. They're just calling Jamal Shah to give the introductory remarks. So yeah.
You need help with? No, I can't help. You don't need help, है ना? हमें भी मौका मिल गया बच्चों के काम करने से। जब सलाम कर लो, मैं कर दूंगी फिनिश। Don't worry, हम कर देंगे। मिसेस मिठा कहती हैं कि ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस है, which should not be the case. मेरा ये ख्याल है कि आप सब इंसिस्ट कर रहे हैं कि she should go on and contributing Vahed. I can stand in front of her, she won't get lost. Day. So you're starting from here, from your heart. You pull your strength into you. You release it with love and compassion to the whole world. And then you go down to touch Mother Earth, to ask forgiveness for trampling on Mother Earth. We are not using words, but we're sometimes doing much more than words can do. I'm thinking and I'm making people think. And that's where revolution starts.
मैं उनको फ़ोन करके, पहले तो अजमल कहती थी, आप कहती हैं उस्ताद जी, तो कहते हैं नहीं नहीं बाजी मुझे उस्ताद ना कहें। जैसे मैं कहती हूँ मुझे उस्ताद ना कहें, मैं टीचर हूँ। और भी तबला नवाज हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में भी, लेकिन मीठे हाथ